Hello, good day everyone. It's me again. My name is Jasper Marpandico. And for today's video, we were going to Susu Beach, Ilocos Sur. And this is my outfit for today. So guys, what are you waiting for? Intayon! This is the big statue of Mother Mary and the bridge of Burgos, Ilocos Sur. While we were on the way to the beach, we avoided the checkpoint. Siyempre, anarigato nagbayad kami 3,000 awan ti lisensya kada papel ti tricycle ditan. Ay, Diyos ko pangala ako inay. This one is the cemetery of Santa Maria, Ilocos Sur nga nadaduma at dagtiltiliw. Before we went to the beach, I just did something with the lawyer for a moment. Damn! So at this time, I bought chicks to go for a while. So at this time, di baklan anay tayo tricycle na mapandan kas dyan, nagkaway-kaway pa pang Miss Universe ang atake. Ay, charet go! Kita niya pa ito braan, intayon ah. So ayun, pinataray ko pinapaspasan at dardaras nga makadahanon kas Chayla. Hey guys! Ay! Alay ka, bil mo dyan Nintikwan, likod titugaw. Ay, matin na. Bueno. Hello guys! Ay! Naku, go! So shoutout daw sa mga ate ko na to ng mga Phuket na masikip na ipet. Charet. Ay, fresh! Shoutout Dake Anti-Sally NG Expression Tuso. Go! Go! Ay! Charet. So dahil tiganti kung kunada nga sa Susu Beach, yan, nagmayat kakabsat, nagmayat ti alon na pay, nagpigsang, kabubat ng tagdiigos. At Susu Beach guys, oh my gosh, sa wakas, ay walang sunset. No! God, please, no! 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 Yeah, boy. So nag-get na pala kami dyan guys. Tignan nyo naman ang mga ate kong Phuket, mabibisinanda kanon, tanyan da kanon nga nangal jaw. Purpose mi umayag sunset ngam ay nakita nyo man guys. Diyos ko ay nata sunset di tangarod datan nagkuyom inay. Stop it. Get some help. Kaya ko naman si Madam Sally. Natigagusto. Ay. Few moments later. Hi guys. So kamusta ang kwan? Paliligo. Nyo 5/5. 5? 3. Sikate. 3. Ay, sikate. Ay, 4. Sikate. Ay, sikate. Manorate 5. Ay, shit. Nagpe-pressure mo agad yung ate kong pakarat. Ala. Last, ayusin nyo yung gitakwan. Manotirate mo di may kate bye-bye. Kanya katirate ko kat 6/5. Oh, perfect. Apa nga 6/5? Saka lang nagdigoste. Nabsugak pa ite. Sakbay na kan. Ajay lang. Ay, go. Bayan ti Sally. Ay, nag-fresh. Yeah. Bayan ti. Ay. Bye te. Ay. Next time, better luck. Bye! So nalpasin ti drama niyan, so nagawig kami mutan agay skot nero mabiin ang mga Phuket kukot madanaganda. So atak lang nga ma-realize nga makapagay gamit ti ag-drive. Di magas kami ti Dimson ti Santa Maria guys, kat mabisin pa lang kiti ubing, ada kontento ka na yung chuks to go.
Dahito yung ti electrical float iti Burgos nga ipresent da iti DJ Candon City de Feria de Candon nga nag second place, I think. So before I end this video, yan shoutout pala kay Madam Jessica Pandico nga nag-sponsor iti Chicks to Go Mika the Merienda. Finally, nakauwi na kami guys. So that's all guys. That's our video. Bye. Our vlog. Gagoy nyo, mga tanga!